हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिम्पल बोटनेक ब्लाउजर डिजाइन देखाम। प्रथमत मैं ऊपर फाले 3 इंची 2 पॉइंट मार्किंग कर लैसो। डिपटो मैं 3 इंची राखिसो। तार तलत मैं 2 इंची मार्किंग कर लैसो। एफाले 4 इंची मार्किंग करिसो। ऊपर पर 12 इंची मार्किंग करिसो। एटु साइडो 4 इंची मार्किंग करिसो। एटु कोनर पर मैं 2 इंची डाटा मार्किंग करिसो। तलर पर 3 इंची मार्किंग करिसो। एबार मैं शेपटो दिलाम। उल्टा साइडे मैं चेनटो बहाइलाम। चेनटो बहाई फेले मैं मार्किंग करिलाम। एबार मेन कापड़टो सीधा साइडे लाइनिंग कापड़टो राखिम। पिन लगाइलाम। पिनटो लगाइले कापड़टो लरचर नकरे। एबार मैं मार्किंगर ऊपरते सिलाइटो करिलाम। मैं सिलाई लैसो। एबार मैं काटिंग करिलाम। मजारखिनि काटिम। एबार हरु हरुके कोनगिटा काटिलाम। हरु हरुके काटी कापड़टो उल्टा करिलाम। लाइनिंग कापड़टो उल्टा साइडे गुसि गल। एबार सीधा साइडे मैं सिलाई करिलाम। एटु मैं एकेबारे साइडे दी सिलाइटो दिसो। एटु सिलाई हये गेছে। एबार ऊपरखिनि काटिंग करिलाम। एबार একটা কাপড় লই লইছো। এটু কাপড় মই লাইনিং কাপড় লইছো। কাপড়টো অলপ বেকা সাইডৰ পৰা কাটিছো। কাপড়ৰ যাতে টান খায় হেনেকুৱা কাপড়টো কাটিব লাগে। এনেকুৱা ৰাউন্ড চিলালে সিধা কাপড় কাটিলে সিলাইটো ফিটিং কৰিব নোৱাৰি। এবাৰ মই একেবাৰে সাপ সিলাই এটা দিলাম। কাপড়টো উল্টাই সিধা সাইডে সিলাইটো করিলাম। দুটাকে সিলাই করিলাম। এটু মোর হয়ে গেল। এবার মই ফ্লাওয়ার কারণে 5.5 ইঞ্চি দীঘলটো লৈছো। 4 ইঞ্চি বহলটো লৈছো। তলফালে লাইনিং কাপড়টো ৰাখিছো। গোটেইখিনি মই সিলাই করিলাম। চাৰিওফালে সিলাই কৰি লৈছো। এতিয়া তলফালে মই অলপ কাপড়টো কাটি ফেলে কাপড়টো সিধা কৰি লম। এটো মোৰ হৈ গৈছে। পুৰা সিধা সাইডে মই এটা সিলাই কৰি লৈছো। মার্কিং কৰি লৈছো। কাপড়ৰ মাজত মার্কিং কৰি লৈছো। এবাৰ এটো সিলাই কৰি লম। এটো হৈ গল।
আৰু এটা কাপোৰ লৈছোঁ, দীঘলটো মই 6 ইঞ্চি লৈছোঁ, বহলটো 4 ইঞ্চি লৈছোঁ। এইটো এবাৰ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এবাৰ চিলাই কৰি ল'ম চাইডেদি। কাপোৰটো উল্টা চিধা কৰি ল'ম। এই দুটা মই চিলাই কৰি লৈছোঁ। এইটো মোৰ হৈ গৈছে। এবাৰ এইটো ব্লাউজৰ কাপোৰত লগাই ল'ম। চিধাতে মই মাৰ্কিংটো কৰি লৈছোঁ। মাৰ্কিংটোৰ মাজত ৰাখি মই মেচিনেৰে চিলাই কৰি লৈছোঁ। এবাৰ বৌটো মই লগাই ল'ম। এইটো বেজিৰে লগাই ল'ম মই। ওপৰত এটা মণি লগাই লৈছোঁ। এইটো মোৰ হৈ গ'ল। ডিজাইনটো কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ড, ভাল লাগিলে ক'ব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব।